Papa. That's your baby. Feed your baby. Feed your baby. Kamusta mga kabeshi at mga kapitik? Welcome back sa aming YouTube channel. And for today's vlog, kami po ay pupunta ng palengke. Hi guys! Hi guys! Hi! Hi na! Hi! Hi! Say hi na! Let's go! And mga kabeshi, kami po ay malapit na sa palengke. Ayun yung may letter A na. Ganda. Mini bagyo ngayon para pakasin ko doon. Oo. Sweetie! Ay! Bless you! Tapos ay malapit pa din yung palengke. Munchkin! Kaya bibili ng isda para may ulam sila at rest na may sabaw. Ah! Oh, where's your baby? Don't give the remote. Give me the remote. No, don't. Don't. Where's the candy? Oh, your baby. Bring your baby here. Your baby. Come on. Nagawa mo. Sit down. Hi. No. No. Hi. Kiss mommy. Kiss mommy. Ihe. What's that? Your baby. Feed your baby. Feed your baby. Yeah, itinuok lang baby. Dismayan na mo baby. Ba. 1, 2, 3, 4. Oh my goodness. What is that? You playing? So mamaya, pupunta kami doon para mag-vlog. Tapos, dadala ka na lang namin. Tapos, Baby. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Oops. Where's your baby? Baby's hungry. Yum. Baby, your baby's hungry. Yes, your baby is hungry. Your baby is hungry. Here's candy. Yum. Baby. Oh, baby. Feed your baby. Kiss baby.
Okay, kain na. Bebe. Baby, oh, baby. Oh, ito yung ating ulam. Kain na. Your baby, oh. Nanonood ng vlog ni Ate. Ay, ang baby. Pakain ng baby. Yeah, Ay, ang baby na yan. Hi. 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 Say hi. 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 Say hi. Huh? Where you go? Baby. Baby. Baby's hungry. Your baby's hungry. Yeah. Amen. Okay, almusal na. Mahal na tayo punta sa wet market, ha? Yay! Baby hungry. Oh my. Ah, tinuok na niya, baby. Food ng ano, food ng Tita Lea. Bye. 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 Say bye. Say bye. Bye. Ayan mga kapitik, si Mami Janet po ang bumaba. Hi. Mahal. Hi. Oh, oh. Oh. Get up. Alright? So, ang bibili lang naman ay isda na pangsigaw. At kami po ni Andres ang naiwan dito sa sasakyan, guys. Need a refresh? Kohl's has great new summer selections with great finds for every aesthetic. This summer, shop at Kohl's. Whoever you want to be, wherever you go. Ayan guys, nandito ako mismo sa tapat. Hi. Dahil nakita ko ni Janet. Sila na lang po ang bumaba. So kung nandito po kayo sa Lucena, Alright. Alright. kayo. Sinong tinusukan? Sino may tinusukan kahapon? Iyak-iyak yan. Sinong tinusukan? Iyak-iyak ka ha? Ha? Iyak-iyak man ang bebe na yan. Wawa man yan kahapon. My goodness. Ah. Nyam, 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 nyam. What is that? It's candy. Feed your baby. Feed your baby. Yes. Feed your baby. Hello, Papa? Hello, Papa? Hello, Papa? Ni? Ni? Hello? Hello na. Hello, Papa? Hello? Dito na tayo sa paligid. Hello, Papa? Like this. Hello, Papa? Hello? Daming bubungat sa iyo ng mga bigas. Ayun ang isda sa medyo baba. Hanap tayo ng pangpanigap. Yung masarap. Na ibang klaseng isda. Hello, Papa? Hello? Ano kayo Hello? gusto ni na tatay? Hello na. Ah! Ah.